Praise the Lord, mayong udto kaninyong tanan diha mga suking tigpanood diha sa atong video no. Kumusta naman mo diha guys? Kumusta naman mong tanan? I hope nga namo sa maayong panglawas. I hope nga namo sa maayong pang kinabuhi. I hope nga namo sa maayong sitwasyon karon nga taliwala sa mga pagsulay nagihapon mo nagihapon mo yung mga panalangin nga nadawatan diha gikan sa atong buhi nga Dios mga igsoon. So karon gikan ko didto nag putol og kawayan. So karon relax lang sa kay medyo init na kayo. So mao nang nag-vlog lang sa ta karon no. Nang mangumusta ta diha kaninyong tanan mga igsoon. Kumusta naman mo diha sa inyo ang matag usa ka lugar karon? Kung mga panghinaot nga naamo sa mayong sitwasyon, kanunay ang buhi nga Dios magauban kaninyo ug maga-bless kaninyong tanan sa matag usa kaninyo nga makakita niining video. Kamong tanan i-bless sa atong buhi nga Dios mga igsoon ko no. Daghang salamat dahil sa inyong pagsuporta diri kanako mga igsoon ko. Salamat sa pag-like ug share ug sa pag-comment no. Kung bisag sa inyong comment, i-comment lang ninyo guys kay ato nang tubagon mga igsoon ko. Comment ninyo about sa religion, about sa mga pangutana, bisag sa inyong mga pangutana guys. Ako nang ato nang tubagon ng uban sa tabang sa atong buhi nga Dios no. Ang kaalam ug kahibalo gikan lang jud sa atong buhi nga Dios mga igsoon ko no, na daghang salamat kaayo sa inyo ang mga inyong pagsuporta diri sa atong vlog no. So usay dili kay ta maka post, usay dili kay ta maka active sa tuang social media tungod sa kabisi sa tuang live no. So naata karon guys sa tuang payag, nag standby tungod sa kainit sa panahon gikan ko na motol og kawayan no. So niata karon diri sa payag no, relax sa kadali kay di ta kayo magpaatbang sa kainit kay alisod na kayo sa kuano. Dili ta kumpiyansa kay ug init lagi mga say pwede ta dehydrate or ma heat stroke or ma mild stroke ba aron nga ron no. So kinahanglan jud nato nga gitagaan tag kaalam sa atong buhi nga Dios. Kung init na kayo, relax lang sa dili lang sa tamo pwede dili lang sa ta magpa init kay masya ganun tungod sa kainit na kayo no sa panahon. Mo na nga nako diri karon sa payag, lingkod inog tubig na kaon. So karon taon balik na ko didto kay magha ko makuha na pug isa ka buka ko na pundalon diri sa payag. Tapok na ko diha kay gamiton man gud na siya ang kawayan no. So once again guys, salamat kayo sa inyong suporta. Salamat kayo sa inyong padayon lang yun sa pagkinabuhi guys na isip uyon sa kabubuton sa tumuhi nga Dios no na. Taliwala sa mga pagsulay na manggid nang atong mga pagsulay sa kinabuhi guys. Di na malikayan no, nang natay mga problema pero ang ingon sa atong buhi nga Dios wala ta niya gitagag problema nga dili nato kayang sulbaron no, uban sa iyang tabang. So tanan natong mga problema guys, pagsulay na gid atong buhi nga Dios andan mo tabang kanato guys. So relax lang, ayaw lag kabalaka. Matod pa sa kanta kanang
saligi ang buhi nga Dios kay siya andang mutabang niya kanimo, no? So karon bisag unsa man ang imuhang na tagamtaman karon sa imong kinabuhi, di man ta pareho tanan og sitwasyon, di man ta pareho tanan og kining naagian sa tong kinabuhi naman tay tagsa-tagsa nga mga naagian sa kinabuhi, no? Adunay mga lisod, adunay mga lisod sabton, adunay mga lisod nga kumbaga kaingon ka ba nga dili nimo kaya, naday tagsa-tagsa ka mga pagsulay sa kinabuhi. Ang uban nato na pagsulay, ang uban kanato siguro walay pagkaon, mao po na ilang pagsulay. Ang uban kanato walay kwarta, mao po na ilang pagsulay. Ang uban kanato nasa depression, ilap ng pagsulay. Uban kanato nasa mga dili maayong panghuna-huna, ilahap ng pagsulay. Ang uban kanato adunay mga problema nga makaingon sila nga lisod na kay sulbaron, mao po na ilang pan. Kumbaga sa bawat isa nato nga mga individual aduna joy separate situation, no? Aduna tay giampo nga wala pa gituman, aduna tay mga pagampo nga kaning dugay na kay nimong giampo pero wala pa. Pero ang ingon sa kuan Ecclesiastes 3 verse 1, to everything there's a season and a purpose, no? Naay mga sa tanang butang adunay gipanahon, no? Mao na nga sa problema nimo karon na problema pa ka, ngabot sa panahon nga time na niya nga mawala ng problema ha, masulbad na ng mga igsoon, no? Kung karon nga panahon na ka sa kalisod, kaligot-gut sa mga butang, nag-abot sa season nga siya mawala ng tanan mga igsoon, no? Anong problema nimo kanang gabot sa panahon nga kaning masulbad din na siya kay ingon matud ba sa Ecclesiastes 3 verse 1, aduna gyud panahon ang tanang butang. So bisag naa pa ka sa depression karon, no, na kuan mga unsa diha nga panghuna-huna na mga lisod nimo madawat, nag-abot sa panahon mawala na ang tanan ng isang basta ang giingon pud sa kuan Bible nga ampo lang ta nga walay paghunom. So no, daghan kayong salamat jud. Ina ako video lang ni ako guys, kay ako raman isa diri sa payag kay kita mo gi kuan wala man kuan, ako raman isa nagbalon man ko. So video lang ni ako kay medyo kuan para di pud ta kayo tantong laayo, no? Kay wala man pud koy load guys, no na nga adunay mga kasing-kasing diha. Sponsori ko og load. Bitaw guys, joke lang kayo guys, no. Video lang niya tawagin guys kay walay lingaw, so para malingaw pud di po kayo tantong laayon, no. Kay wala man gibalay diring napita. Pertining layo kay sa balay ni mga lugara guys, no na nga ining kuan yun kayo, no, kaning mingaw mong makita diri palm oil, mais, kalabasa, or else anything else nga makita nimo diri sa kanang nailubi, no? Pero wala siya kay prutas kay mga halos palm oil man diri gud sa maong lugar, no, di sa Agusan del Sur. Ilang product diri murag kuan palm oil, kumbaga sa Tagum dunay banana plantation diri sa kuan kaning Agusan del Sur,
kuan po ni kaning palm oil plantation. Diri magkuan ni palm oil kaning mahimog oil ba nga palm. So kana lang guys, daghan kayong salamat nyo sa inyong suporta. So mura gyapon guys, like and share lang gyapon mo guys. Salamat kay yana sa inyong pag-like, salamat sa inyong pag-share. O sa ato ang YouTube, like and subscribe lang pod guys. Salamat. Ang atong YouTube dahil no kay Wolbaron no. Mini vlog. Kung gusto mo suporta sa ako sa YouTube pod, search lang ninyo sa YouTube ang ako ang YouTube channel Wolbaron Mini Vlog. Kana lang, dalaygon ang atong buhi nga Dios ang dungog ug kahimayaan ngadto lamang kaniya atong ibalik. Ug kana lang, God bless everyone, dalaygon ng Dios.